ध्वंस पारेको छ। अनि महेशतला पश्चिम बङ्गालमा जसरी हिन्दूहरूको पवित्र मन्दिरहरूमा गएर तानाशाह प्रकारले ध्वंस गरेको छ, विद्रोह गरेको छ, जस्तो यहाँ मौलवादीहरूले, जस्तो जिहादीहरूले यो देशमा खतरा गर्दैछ, त्यसको प्रतिवादमा त्यसलाई धिक्कार जनाउँदै आज हामी यहाँ एउटा धिक्कार जुलुस गर्दैछौँ। र घटना जुन रहेको थियो जुन प्रकारले तुलसीको बोट लिएर जुन प्रकारले त्यहाँ तनावको सृष्टि भएको थियो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो त एकदमै निन्दनीय घटना हो, किनभने तुलसी भनेको हिन्दूहरूको एउटा पवित्र मठ हो, पवित्र मन्दिर हो। त्यसमा चाहिँ कसैले आक्रमण गर्छ, जिहादीहरूले आक्रमण गर्छ भने त्यो कुनै पनि हिसाबले कुनै पनि हिन्दूले मान्न सक्दैन। निन्दनीय घटना हो। धन्यवाद। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সনাতনীদের এই বাংলায় বাঙালিরা থাকে, এই বাংলাকে সনাতনীদের বাসস্থানযোগ্য করার জন্যই আজকের এই মোমবাতি মিছিল। এই মোমবাতি মিছিলে সবাই অংশগ্রহণ করেছে। সমস্ত মণ্ডলে মণ্ডলে আমাদের পাড়ায় পাড়ায় এই মোমবাতি মিছিল হবে এবং এই মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ চলবে। ঠিক আছে, ছোট্ট করে হ্যাঁ।